बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद के 6 जजों की तरफ से एक लेटर लिखा गया, उससे आप आगाह हो चुके होंगे। जो कुछ उस लेटर में कहा गया, किसको कहा गया, वो सारा कुछ सामने आ चुका है। इस खत को बीबीसी ने किस तरह से देखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान में ये बहस अक्सर होती रही है कि अदालतों के मुतनाज़ा सियासी फ़ैसले किस हद तक कानूनी और किस हद तक बैरूनी या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के तहत सुनाए जाते हैं। ताहम चंद दिन कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से तहरीर करदा एक खत के बाद इस बहस ने एक नया जन्म लिया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए अपने ख़त में अदालती अमूर में ISI और दीगर इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत और जजों को हरासा करने के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिन्हें मौजूदा सियासी तनाज़र में गैर मामूली समझा जा रहा है। इस खत के मंजर आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसके बाद वज़ीर कानून की जानिब से ये बयान सामने आया कि जुमेरात को ये बयान सामने आया कि शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। इसमें ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा और ये मुलाकात हो चुकी। हम उसके अगले रोज़ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अदालती अमूर में बैरूनी मुदाखलत की तारीख नई नहीं है। साबिक़ चीफ जज सुप्रीम कोर्ट नसीम हसन शाह का एक इंटरव्यू हाल ही में एक बार फिर मकबूल हुआ है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा देने के फ़ैसले में जजेस पर दबाव को तस्लीम किया। हालिया तारीख में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी और आज की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पानामा मुकदमा से मुतल्लक़ जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ISI पर मुदाखलत के इल्ज़ामात हों या व्हाट्सएप के ज़रिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की खबरें। ट्रायल कोर्ट के जज से मुलाकात करके कैमरों की नज़र में आने वाले एक कर्नल साहब हों या फिर ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस, ये सब वो वाक़यात हैं जिनसे अदालती अमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत की BBC की तरफ से 6 जजों के ख़त पर मज़ीद कहा गया है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की हाल ही में बहाली के फ़ैसले को नज़ीर बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI के दबाव से मुतल्लक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तफसीली ख़त लिखा है, जिसके ज़रिए ISI समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंतज़ामिया की अदालती अमूर में मुदाखलत से मुतल्लक़ तहकीकात का दायरा वसी करने की दरख्वास्त की गई है। BBC ने इस ख़त पर साबिक़ चीफ जस्टिस, साबिक़ जजेस और सीनियर वकला से तफसील से बात की है, मगर पहले एक नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है और इस पर अभी तक क्या रद्द अमल सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को अदलिया पर दबाव से मुतल्लक़ ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया कि ISI के नुमाइंदों की अदालती अमूर में मुसलसल मुदाखलत जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। ये ख़त मीडिया पर 26 मार्च की शाम को सामने आया, जिसमें निचली अदालतों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव के बारे में चंद वाक़यात का जिक्र शामिल किया गया। इस ख़त में निचली अदालत के एक जज की शिकायत का भी किस्सा शामिल है, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ISI एहलकारों की शिकायत लगाई और फिर बाद में इस सेशन जज को OSD बना दिया गया। ख़त में जजेस ने लिखा कि जुडिशल कन्वेंशन से पता चलेगा कि क्या मुल्क की दीगर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस सूरत हाल का सामना है। इस ख़त में इस बात का जिक्र किया गया है कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं दी गई है कि ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे रद्द अमल दें, और इसके अलावा ये भी वाज़ेह नहीं कि जजेस इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करें। इस ख़त में ये भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए अदारा जाती रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त में कहा गया कि 10 मई 2023 को हाई कोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा
کہ ISI والوں کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیے جانے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا اور انہیں ریٹائرڈ جج کہا۔ اس خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ ججز کا خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے اور ان کی معاونت کس نے کی۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ سب کو جواب دہ کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں اب بھی تو اس طرح کی مداخلت جاری نہیں ہے۔ اس خط میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کہیں کیسز کی سماعت کے لیے مارکنگ اور بینچز کی تشکیل میں اب بھی تو مداخلت نہیں ہو رہی۔ ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا سیاسی کیسز میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا ریاستی پالیسی تو نہیں، اگر کہیں انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ججز کو دھمکا کر اس پالیسی کا نفاذ تو نہیں کیا جا رہا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ISI کے آپریٹیوز نے پیٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر دوستوں رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا اور جج شدید ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ہسپتال داخل ہوئے، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان کے علم میں لایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ISI کا کوئی آفیشل ہائی کورٹ کے کسی جج کو اپروچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ISI کے آپریٹیوز کی مداخلت جاری ہے۔ BBC 6 ججوں کی طرف سے لکھے گئے خط میں مزید کہتا ہے کہ ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا اور 24 گھنٹے بعد چھوڑا۔ خط میں جج کا نام تو نہیں لکھا، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ جج کے بیٹے اور فیملی کے لوگوں کی سرویلنس کی گئی، برادر نسبتی کو اغوا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ خط میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ جج کے برادر نسبتی کو حراست کے دوران الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ خط میں ایک ہائی کورٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے استعفیٰ دینے پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جج سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ڈرائنگ روم میں اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے اور کیمرے کے ساتھ سم کارڈ بھی موجود تھا جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کسی جگہ ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جج کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جج اور اس کی فیملی کی پرائیویٹ ویڈیو اور USB ریکور ہوئی ہے۔ ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کے لیے لکھا جو تاحال نہیں بلائی گئی۔ سپریم کورٹ سے حال ہی میں دوبارہ بحال ہونے والے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے BBC کو بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی ایڈوائزری فورم نہیں، بلکہ یہاں تو ججز کے کنڈکٹ کے خلاف امور زیر غور لائے جاتے ہیں۔ عدالت میں مداخلت پر جج کو کیا کرنا چاہیے کے سوال پر انہوں نے کہا یہ جج کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ شوکت صدیقی کے مطابق اب یہ اہم ہو گیا ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ واضح رہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید سمیت ISI کے سینئر افسران پر یہ الزامات عائد کیے تھے کہ وہ پاناما مقدمات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ان سے گھر آ کر ملاقاتیں کرتے رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا
चीफ जस्टिस बनाने की पेशकश भी की गई थी। सबक चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने BBC को बताया कि वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी समेत पानामा मुकदमात और किसी भी मामले पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। उनके मुताबिक अगरचे अब वो वजाहत दे सकते हैं, मगर अपनी प्राइवेसी के हक़ को इस्तेमाल करते हुए वो मीडिया से बात नहीं करते। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनके दौर में इन पर या अदलिया पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट की साबिक़ जज नासरा इकबाल ने BBC को बताया कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। इनसे कबल इनके शौहर भी जावेद इकबाल जज रह चुके थे। उनके मुताबिक उनके पास कभी कोई ISI या खुफिया एजेंसी का अहलकार नहीं आया और ना कभी उन्होंने ऐसा कोई वाक़या अपने शौहर से घर पर सुना है। उनके मुताबिक जब जजेस खुद कोई फेवर्स ना मांगे तो दूसरी तरफ से भी किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो जज को दबाव में लाए। ताहम उनके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ठीक रास्ता चुना है और अब चीफ जस्टिस को इस पर तहकीकात करना होगी। एक सवाल के जवाब में जस्टिस नासरा जावेद इकबाल ने कहा कि जब जज पर फैसला के लिए कोई दबाव डाले तो ऐसे में जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। उनकी राय में जब जज ये ज़ाहिर करें कि वो दलेर हैं और उन्हें कोई लालच नहीं है तो फिर कोई उनके करीब भी नहीं आएगा। एक सीनियर वकील ने जस्टिस नासरा के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए दावा किया कि चंद जज फरमाइशें करते हैं और अपने ख़ानदान वालों तक के लिए भी प्रोटोकॉल मांगते हैं और मर्ज़ी के तबादले और तकरीरियाँ तक कराते हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी फरमाइशें आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सियासी मुकदमात में खुद जजेस को भी एक गार्ड कम्प्लेक्स है और उन्हें ये लगता है कि वो वज़राए आज़म को भी घर भेज सकते हैं और उन्होंने माजी में ऐसा किया भी है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल जस्टिस रिटायर्ड मौलवी अनवर उल हक ने BBC को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त बहुत संगीन मामला है और अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है जो इन मामलात की छानबीन करेगी। फवाद हसन फवाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने BBC को बताया कि उन्होंने अपने दौर में ऐसी कोई अदालती मुदाखलत देखी और ना ही वो इन मामलात पर किसी किस्म का कोई तबसरा करना चाहते हैं। ख्याल है कि फवाद हसन फवाद निगरान हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। साबिक़ अटॉर्नी जनरल ओशतर वसाफ ने BBC को बताया कि इस ख़त में जजेस का अपना ज़ाती मकसद भी शामिल हो गया है। उनकी राय में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम ही नहीं जिससे ये ख़त लिखा जाता। ओशतर वसाफ की राय में अब ये मामला सामने आ गया है और चीफ जस्टिस को इस पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक़ सेक्रेटरी सबाहत रिजवी ने BBC को बताया कि जजेस ने ये ख़त लिखकर बहुत अच्छा किया है। उनकी राय में चीज़ें बहुत वाज़ेह थीं, मगर अब इस ख़त ने उन पर मोहर सबत कर दी है। सबाहत रिजवी के मुताबिक जजेस आमतौर पर मुलाजमत के बाद तो इंटरव्यूज़ में ऐसे एतराफ़ करते हैं, मगर दौरान मुलाजमत ऐसा बहुत ही कम होता है। इनकी राय में अब बॉल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की कोर्ट में है। उनके मुताबिक अब बार काउंसिल को जजेस की हमायत करनी चाहिए। वकील उमर गिलानी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो आम तौर पर जजेस के ख़िलाफ़ लिखा जाता है, मगर यहाँ जजेस ने खुद लिख दिया है। उनकी राय में मुझे लगता है कि बार और बेंच में बहुत खलीज है। उनके मुताबिक एक तरफ जज अपने घर के हसूल के लिए दरख्वास्त पर ख़ुद ही समाअत कर रहे होते हैं तो फिर इनके लिखे गए ख़त को भी ज़्यादा अहमियत नहीं मिल सकती। उनके मुताबिक जब हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी अदालत के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था तो फिर उस वक्त जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने भी दस्तखत किए थे, मगर अब जो ख़त कौंसल को लिखा गया है उसमें वो शामिल नहीं हैं। उनकी राय में ये मुहिम मुवक्किला के ज़रिए से चलनी चाहिए थी। उमर गिलानी के मुताबिक इस ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ महाजराई नज़र आती है कि या वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ लड़ें या फिर अपने
ججز کو ناراض کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مطابق اب خط کے ذریعے تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات تو تحقیق طلب ہے کہ جج کے لینڈ مافیا سے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں۔ ادھر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کے ہمراہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں مداخلت سے آگاہ کیا۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز دباؤ سے متاثر ہوئے۔ ججز کو پریشر میں لانے کا ایک ہی مقصد تھا جو ججز نے خط میں لکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ججز نے خط میں لکھا کہ سیاسی مقدمات میں مداخلت کی گئی۔ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز کے فیصلے آئے وہ اس خط کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا۔ انہی حالات میں 200 مقدمات بنائے گئے۔ عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہوئے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ عدلیہ عمران خان کے خلاف تمام فیصلے کالعدم قرار دے اور عمران خان کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا تنظیمیں ہمیشہ ججز کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہتی ہیں۔ گزشتہ 2 برس سے وکلا سیاست بھی متاثر نظر آئی۔ انہوں نے زور دیا کہ اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک ہو جائیں۔ ہم عدلیہ کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کا ہر کارکن آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ لارجر بینچ آج ہی تشکیل دیا جائے اور خط پر سماعت کی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا کہ جن ججز نے خط لکھا ان کی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت بھی کی جائے۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے ہم نے BBC کا تبصرہ رکھا اس خط پر جو 6 ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔